DRPS 2. Nagpangita ka ba og kasaligan og maayong lugar alang sa imong pinalangga nga mipahulay na? Ania na ang Forest Lane Memorial Park naga-offer og memorial services og installment plans para sa palit sa mga lote sa lubnganan. Og aduna sabsali promo karong May 2025. Walay down payment og straight monthly payment lamang. 860 pesos per month sulod sa 5 ka tuig og 550 pesos per month sulod sa 8 ka tuig. Og aduna sab sila'y interment services nga pwede resab kaayo hinay-hinayan og bayad. 450 pesos per month up to 5 years. Aron sa panahon nga gamiton, wala nailabad sa hunahuna og dili na maapektuhan sa pagsaka sa presyo. Og mao kini ang inclusion sa interment services: horse-drawn carriage, chapel, tent, sound system, lamesa og mga bangko, water dispenser, lapida, bula, concrete vault pagkalot og ingon man ang labor ni ini. Ga-offer po sila og columbarium para sa mga urns sa ashes nga 550 pesos per month lang up to 8 years. Para sa dugang kasayuran, bisitahan lang ang ilang opisina sa Forest Lane Memorial Park, Purok 3, Sayri Highway, Bayabason, Maramag, Bukidnon. Forest Lane Memorial Park, alang sa malinawon nga pagpahulay sa imong hinigugma.